सोशल मीडिया जिते देखो खाली नियाली उपर चर्चा से नियाली मेढ़ा हो कि नियाली छेना हो कि नियाली माधवानंद मंदिर हो कि नकड़िया हो तो नियाली बहुत बहुत भल भल जिनस अच्छी। बर्तमान मुझे उदयनाथ कॉलेज पाखे तो आपण मैंने जानते नटिया जो स्कूल पढ़ुची तो सी पढ़ है उदयनाथ कॉलेज रे पढ़ो तो मु बर्तमान से कॉलेज पाखे अच्छी आउ नियाली बस ए जाऊँगी उदयनाथ कॉलेज पाखे मुझे अच्छी तो मो सागर अच्छी राकेश अच्छी आउ पछाड़ा अच्छी बिक्की आउ निनी एबे आसुची कॉलेज रु तो एबे आमे जीवु नियाली तो नियाली कौन कौन भल भल जिनस अच्छी मुझे आपण मानू देखौची एबे जीवा। जय जगन्नाथ सांग मैंने मु राजा आपण माने स्वागत करथि नुवा वीडियो रे। सागर मालिकार जो कहती 12 हाथ खंडा बाहर कालिया गाई बर्तमान मुझे कालिया गाई हाट में अच्छी तो देखिपार तो कालिया गाई हाट एपटे मंदिर अच्छी कहती 12 हाथ खंडा यू बाहर युद्ध हम कलकी आसवे तो यहाँ से कालिया गाई हाट तो यही जगह जिते भी गाड़ी आणुंट स्लो करेंगे तो सांग मैंने पछपट देखिपार तो मुझे बर्तमान अच्छी आमर कालिया घाई बजार ठे तो सड़ई बजार डेला कालिया घाई बजार पड़ो तो ये बहुत क्रिटिकल टर्निंग अच्छी प्रत्येक गाड़ी आसला बेले ये स्लो करती आउ देखिपार तो से गोटे हम्स अच्छी तो ये जो टर्निंगटा अच्छी ना माने बहुत एक्सीडेंट ये होती तो ये गोटे एस टाइप टर्निंग अच्छी तो आपण मैंने जिते आसवे गाड़ी जगह स्लो करेंगे सड़ई बजार डेला आप गाड़ी स्लो करा पड़ो तो आपण देखा आ गए ब्रिटिश अमलर पोल गोटे माने वर्तमान जो पोल हो भुशुड़ी जाऊँगी तो सेटा बहुत पुराना ब्रिटिश अमलर पोल से तो आपण देखा क्या तो सांग मैंने एक्चुअली आग काल टेक्निकल डेवलपमेंट नाला आउ जहाँ फल पोल बहुत सरू पोल थिला आउ यहाँ ब्रिटिश अमलर पोल तो देखिपारे ये टाइप आगुरी यहीपटे लोक जावास करते यहाँ आमर पुराना पोल आउ एपटे जावास कर बहुत चौड़ा पोल अच्छी किंतु आगुरी यहीपटे छोट पोल पटे लोक जावास करते आउ बहुत माने गाड़ी जिते जाऊला बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ूला तापर किसी दिन पर चौड़ा पोल होगी आउपटे ए गाड़ी जावास कर ब्रिटिश अमल पोल पारे ये माटी इटारे तैयारी पोल एस टाइप पूरा इटारे तैयारी पोल तो एपटे सैड्रे देखिपारे एरो मांकेड़ा पत्थर रे पिलर बाहरिकी आमर माटी इटारे तैयारी ये टाइप पोल होती तो ता ऊपर एबे जो पिचु सब दिखाई तो एबेकार पिचु आगुरी एमती किसी पिचु नथिला। सांग मैंने नियाली एवं गोटे किलोमीटर अच्छी तो पाखापाखि नियाली पाखे पहुँची गले पछपटे देखते माधवानंद मंदिर अच्छी माधवानंद मंदिर ये 6 किलोमीटर अच्छी एपट साइड अच्छी शोभनेश्वर मंदिर जहाँ कहते नकड़िया तो ये बहुत माने आईनगत समस्या जहाँकि समाधान होता है तो ये आम जा मंदिर आपको देखा। शोभनेश्वर होउछन गोटे शिव मंदिर आ प्रत्येक शिव मंदिर सामने आप जानी वृषभ रोच तो पछपटे देखते बहुत बड़ वृषभ अच्छा तो आकर उच्चता 22 फुट और लंब 32 फुट अच्छी तो ये मंदिरटा हूँ बहुत पुरातन 1200 ख्रीष्टाब्द मंदिर तैयारी होता आठ
गंगराज वैद्यनाथ देव तो ये मंदिर गुटाक तैयारी करते इठे ठाकुर महिमार प्रत्येक आईनगत समस्यार समाधान होता है। तो जीवा पचारिबा आउ डिटेल्स आपण मानक जन सांग मैंने मो सागर अच्छा शोभनेश्वर ठाकुर पूजक आउ सहित पचारे आ बुझा आ ठाकुर महिमा कौन अच्छे सब जिन कही नना पचारिक बुझा नना आउ ठाकुर तो महिमा अपार आप कौन टे कहे ठाकुर आमर ये ठाकुर 1200 ख्रीष्टाब्द मंदिर आगे कोणार्क मंदिर आगर मंदिर गंगवंश समय मंदिर आगे ये मंदिर ये ठाकुर महिमा है ये मिछ कहते नौकणिया पत्थर बोली गोटे जगह अच्छे महादेव गोटे मुंड अच्छे सबुदिन अलग जगह पूजा हुए महाशिवरात्रि भितर प्रभु जो पाताल फुटा से पाताल फुटा शक्ति शक्ति देहरे लगे से जदि कहार चोरी चारी हो भल मंद हो नियम करने को आसिले प्रथम तो आम नियम दिवनी मना करूँ यदि नियम कर निष्पत्ति है बोर्ड अच्छी मंदिर बोर्ड रसीद काटिले से मुंड माजणा ही पदा को बाहर नौकणिया पत्थर बोली जो जगह अच्छी सीठी जा थुआ हम पूजार सरला जो मैंने नियम करेंगे गाधेबे उदा लुगारे आसवे तापर हाथ थोड़े कहे सत मिचा जार चोरी हो से आग कह जार चोरी तो तुम चोरी है तुम आग कह मोर हाथ रखी नियम कर मोर चोरी हवा सत्य अन्य जो मैंने आसी से हाथ थोड़ी कहे आम नहींनु देखनी कि जानू ये ठाकुर ये जी मिछ कहला तार मृत्यु हवा निश्चिंत आ मृत्यु लोक आम गाँव भी सेमती होता ना एमती भी ठाकुर अपार भी महान बहुत अच्छी एवं लोक ठाकुर को मानती ये कहीं मिछ कहते आमर ये अंचल ये जज ये न्याय निशाब जिते जहाँ भल मंद सबुदिन ये न्याय निशाब चलता है जार जहाँ डिस्टर्बांस है ये आसिक न्याय करेंगे कहीं मिछ कहनी अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद नाना सांग शोभनेश्वर मंदिर साइड रे गोटे छोट पार्क अच्छी तो पार्क भितर गोटे शिवंकर गोटे मूर्ति अच्छी बहुत सुंदर लगुंट पछपट देखिए तो बहुत बड़ शिवलिंग अच्छी आ शिवलिंग उपरे माने हुंका हो जाइए बहुत पुराना तो मुझे अधिका ए विषय जानी तो आपण मैंने देखिपे पछपटे शिवलिंग अच्छी तो सांग मैंने शोभनेश्वर महिमा विषय आप सब जानले केमती लगे मतामत दवा भूलें। तो ये आम जीवु माधवानंद मंदिर तो माधवानंद मंदिर होउछंती पुरी जगन्नाथ मामू घर आटिके बर्तमान भी जीवु मुझे एकुटिया जाऊनी आपण मैंने मो सागर जाऊँगी जीवा देखा ये
ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଧବନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ପନିମାଳ ଛକରୁ ବାମ ପଟେ ଗଲେ ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବା ମାଧବାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିର ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅଷ୍ଟମୀ, ତ ଏଇଠୁ ପାଟ ଯାଇଥାଏ। ପାଟ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ସେଠି ପୋରୁହା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର। ଭିତରକୁ ଯିବା, ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ନନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର। ଆଉ ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସାରା ମଝିରେ କ'ଣ ବହୁତ ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ବୋଲି, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆ ଉପରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ? ମାମୁଁ ଘର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀରେ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ପଥର ଆଣି ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଜଳ ନେବେନି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠି ସବୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲମୟ ଏରିଆ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସହଦେବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବୀ ଗଲା, ସେ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ବିଭୀଷଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେଠି କଂସ ଭାଇ ଭମାସୁର ଗଲାଣି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଚାପ ଖେଳି ଯାଆନ୍ତି, ଆହାର ପୋଖରୀ ମଣିଆ ପକଉନି, ପୂଜା ସାରିବ ନୁଚେଇ ଦେଉଛି। ଭୀମ କହିଲେ ଜଗିକିରି ଛିଡ଼ା ହବୁ, ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ପୂଜା ସାରିବ ତାକୁ ମାରିବୁ, ନହେଲେ ତୁ ମାରିପାରିବୁ। ଉଭୟ ହାତରେ ଗଦା ବୁଲେବୁ ଡାହାଣ ବାଣକୁ। ସେ ମାଘ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ମାରିଦେଲା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତା ନାଁରେ ଏକାଦଶୀ କହିଲେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଭୌମ ଏକାଦଶୀ, ଅସୁର ନାଁ ଥିଲା ଭୌମାସୁର। ସେଇଦିନ ପୁରୀ ନନା ଆଣି ପାଟ ଦେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭଣଜା ପଠେଇକି ମାମୁଁ ପିନ୍ଧିବ ଗରୁଡ଼ ପାଟ ପିନ୍ଧିବି, ପ୍ରସେସନ କରି ଆସି ଦେଇଗଲେ 4 ତିନିଟା ଭିତରେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଘର ପ୍ରଚାର ହେଲାଠୁ କାହିଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆମମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କାହିଁ ଅନୁଗୁଳ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ପଶିକିରି ଆଗେ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯେଉଁଟା ହବାର ଥିବ ଏ କରେଇ ଦିଅନି ଏଇଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟାଂଶ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଯେଉଁ କନେଶ୍ୱରୀ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତ୍ରିଲୋଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କଲା ମାମୁଁ ବୋଲି, ତାରି ଇଏରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖି ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଗତର ନାଥ ମାମୁଁ ଘର ପୁରୀ ନନା ମାନେ ଆଇଥିଲେ ଯେଉଁ ରବିବାର ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ରୋଷେଇବାସ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲା। କହିଲେ ଫେର ମାଘ ମାସରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ପାଟ ଆଣି ଭଣଜା ପଠେଇକି ମାମୁଁ ପିନ୍ଧିବ ଗରୁଡ଼ ପାଟ ପିନ୍ଧିବ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜିକାଲି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ, ପୂଜା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଅନୁସାରେ ବିଷୟର ଭୁଲ କଲେ ଗୁରୁ ପୁତି ଦେଉଥିଲା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇନେ କଳିଯୁଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝ ରହିଥା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋଡ଼ିଦେବୁ। କଳିଯୁଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ମାରୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଓହୋ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନନା। ଭଗବାନ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ବସିଗଲେ ସବୁ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ବାରିକରେ କିଛି ରଖିଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ତ ମହିମା ତ ଏଇଟା ନା, ଯେହେତୁ ରାମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଏକାଦଶୀ କି ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ଚୂଡ଼ା କିଏ କରୁଛ, କିଏ କଦଳୀ ଛଣ କରିବ। ରାତି 3ଟାରୁ କବାଟ ଖୋଲିବ, ରାତି ପାହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାତି ସେଇ ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରିଯିବେ, ପ୍ରାଚୀ ନଈକି ଯିବେ, ଗୋରା ଢାଳା ଯିବ, ପ୍ରାଚୀ ନଈରୁ ପାଣି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବେ। ନୂଆ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଆଣିଥିବ, ସେ 4 ଠକୁରୁ ଜଣେ ବାଣ ଦେଉଛି, ତାର କ'ଣ ମନା, ସେଠୁ ପ୍ରସେସନ କରି ସେ କହିବ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଏକାଦଶୀ ବେଢ଼ା ବୁଲିଲେ ପତଳାଠୁ ଭୋର 5 ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମାଘ ମାସ ଏକାଦଶୀ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଭିତରେ କୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ, ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ନାରାୟଣ ଧରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ନାଁ ମାଧବଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମାଧବାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଗାଁ ନାଁ ମାଧବ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଁ ମାଧବ। ହଁ, ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ଧରିଛନ୍ତି। ବାଁ ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଡାହାଣ ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୀଠ ଏଇଟା। ଆମର ସବୁ ଶୁଭ କାମରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏନି କି? ଆଜ୍ଞା।
ମା ଦୁର୍ଗା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ମା ରହି ଗୌଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭାଣ୍ଡା ଅଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି କାହାର କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ପୁନଃ ଶିବନାଥ ଭକ୍ତ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ସେଇ ତ ବଡ଼ ପଣ ଆମର। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ନନା କହିଲେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମହିମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା। ଆଉ ଏଠି ତ ବାନର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ସବୁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଠି ଅଭଡ଼ା ମିଳୁଥିବାରୁ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ତ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ହେଲା ନିଆଳିର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ତ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଅଭଡ଼ାର ଯୋଉ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟି ମିଳିବ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? କଣ ଆଉ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ବି ନିଆଳିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ କଥା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମିଠା ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଠିକି ଯିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଠିକି ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଆଳି ଦେଖାଉଛି, ପାନ ବର୍ଜ ଦେଖେଇବିନି ନା। ତ ପାନ ବର୍ଜ ଯଦି ନ ଦେଖିବି ନିଆଳି ଆସିକି କି ଲାଭ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ବର୍ଜ ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାନ ବର୍ଜ ଏଠି। ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତେ ନମ, ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତେ ନମ, ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତେ ନମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କସରଦାର ଯୋଉ ଦୋପଡ଼ି ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ତ ଲିମ୍ବ ଗଛଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିମ୍ବର ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏଇଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ତ ସେଠି ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଅଲଗା କାମରେ ରହିଗଲି, କଟକ ପଳେଇଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିପାରିନଥିଲି। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଯେ ଆଜିକି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ପରେ ବି ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ହାଇଟ୍ର ଗଣେଶ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ବି ଆସି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ପଛଆଡ଼େ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଗଣେଶ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଟିକେ ଚାଖିବା। ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଲିମ୍ବପତ୍ର ଟିକେ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଲିମ୍ବପତ୍ର କ'ଣ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଚାଖିଦେବା। ପ୍ରଭୁ
तो सांगने एक्चुअली सत कथा लिंब पत्र एक्चुअली बहुत मीठा लगुच तो माने मीठा नुह नॉर्मली पिता नुह किंतु माने नॉर्मली जमी पत्र लगे लगुच एतटा मीठा नुह किंतु पिता नुह किंतु तो सांग मैंने यही से अनंत वासुदेव मंदिर जार लिंब पत्र मीठा आपण मैंने जदि सर्च करेंगे नियाली तो नियाली ये बहुत 15-20 किलोमीटर पाखापाखि हम एक्चुअली बहुत दूर हो गला मु नियाली अलग जो नियाली छेना हो कि नियाली मेंढा जो भूत जो अटैक करथिला से ऊपर मु वीडियो करि पारनी जदि आपण माने कमेंट करी कहिबे तो नियाली बहुत जिनस अच्छी आपण मनोज बेहरांकर घर हो शहीद मनोज बेहरा घर हो कि आउ जड़े थिले श्रवण कुमार जी बापा माँ को एबे भी सुधा सी तांकर सेवा करुँच तो तांख पाख भी जाई हेलानी आपण माने कमेंट करी कहतु जदि आपको ये वीडियोटी भल लगी थाए तो लाइक सब्सक्राइब करदे आ कमेंट करी कहिबे जदि आपनकर इच्छा हो देखिया पार्ट 2 तो कमेंट माध्यम जनातु रोची जय जगन्नाथ जय ओडिशा।